Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat, hidayahnya serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajarannya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih dan salat isya, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih ada beberapa maklumat atau informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, ucapan terima kasih kepada para jamaah dan para muhsinin yang telah menginfakkan sebagian hartanya dan juga yang telah memberi makanan dan minuman untuk berbuka dan sahur. Mudah-mudahan amal ibadahnya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua, kami informasikan kembali bahwa kegiatan di Masjid Al-Amanah, kegiatan sholat isya di Masjid Al-Amanah dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dilanjutkan dengan sholat tarawih 8 rakaat dan di antaranya 2 rakaat 1 kali salam, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat 1 kali salam, kemudian disambung dengan doa dan diakhiri dengan tausiah ringkas atau kulkas. Informasi yang ketiga, kami informasikan kembali bagi jamaah yang ingin berinfak di Masjid Al-Amanah bisa langsung memasukkan ke kotak infak di area yang sudah tersedia di samping kiri masjid, tepatnya di samping saf wanita. Bagi jamaah yang ingin menyerahkan zakat mal, zakat fitrah, infak serta fidyah bisa langsung menghubungi panitia Masjid Al-Amanah di stand depan Masjid Al-Amanah setiap hari. Dan alhamdulillah sampai saat ini terkumpul zakat fitrah berupa uang sebesar Rp4.805.000, zakat fitrah berupa beras 550 kg dan zakat mal Rp48.200.000. Kemudian ada infak sedekah Rp1.245.000 dan fidyah Rp750.000. Informasi yang kelima, kami informasikan dan mengajak jamaah iktikaf, jamaah sekalian untuk mengikuti kajian iktikaf yang akan dilaksanakan pada malam 25 dan 27 Ramadan insyaallah. Di malam 25 akan diisi oleh Ustadz Dr. Samsul Basri, SSI MEI dengan tema melepaskan mental block. Petugas pada malam ini insyaallah Imam Ustadz Fakhrozi Az-Zukhruf Al-Hafiz, untuk penceramah Ustadz Hefi Andi Bastoni. Adapun imbauan untuk jamaah demi khusyuan salat kita, yang pertama bagi jamaah yang bawa handphone mohon untuk di silent sementara atau dinonaktifkan. Yang kedua, shaf depan yang masih kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu agar saudara kita yang di belakang bisa mengisi shafnya. Yang ketiga, bagi jamaah yang bawa sepeda motor mohon untuk diparkirkan di area atas samping masjid dan jangan lupa dikunci ganda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika penceramah yang sedang berceramah mohon untuk diam dan mendengarkan. Bagi jemaah yang bawa anak mohon untuk dibimbing dan dijaga agar tidak mengganggu jalannya kekhusyuan salat kita. Petugas pada malam besok insyaallah Imam Ustadz Rahman Hakim, penceramah Ustadz Obay Sobari MPD. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استقيموا قيموا صفوفكم واعتدلوا. من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من قبل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة من الوتر جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت
نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم سلمنا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا ذاكرين حمدا شاكرين حمدا نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا
قيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekalian, jamaah Masjid Al-Amanah, Villa Duta dan sekitarnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-23 insyaallah ya. Kita diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu selain nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa merampungkan ibadah shaum kita pada hari ini. Kita selesaikan dengan iftar, dengan solat isya, lanjut tarawih, witir, dengan imam yang luar biasa, imam yang masih muda, suaranya bulat merdu, ya, serasa solat di Al-Masjidil Haram diimami oleh Syekh Mahir Al-Mu'aqli, ya, luar biasa ya. Yang kedua jamaah, kita juga bersyukur kita sudah masuk di paruh terakhir, sepertiga akhir Ramadan ya. Kita sudah masuk 10 akhir Ramadan, di mana Rasulullah SAW dalam kesaksian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasul SAW, adalah Rasulullah SAW ya, yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi ya. Adalah Rasulullah dalam kesaksian Aisyah yajtahidu ya, serius, bersungguh-sungguh ya, fil ashril awakhir min Ramadan, begitu masuk ya hari-hari terakhir 10 hari Ramadan ya, ma la yajtahidu fi ghairihi ya, lebih dari kesungguhan beliau pada hari-hari yang lainnya ya. Ini bukan berarti Rasulullah sebelum 10 akhir Ramadan beliau santai-santai, rebahan-rebahan, enggak. Nabi juga bersungguh-sungguh, tetapi di bulan atau di akhir Ramadan 10 terakhir ini beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Syadda mi'zarahu, dalam hadis lain Nabi bahkan mengencangkan ya sarungnya. Ini kiasan betapa beliau ya sangat bersungguh-sungguh ketika masuki 10 akhir Ramadan ya. Nah, mengapa demikian janakumullah? Tentu saja ketika kita bicara tentang Ramadan dan kita sudah lewati tahapan-tahapannya, dari awal Ramadan kita sudah membuat perencanaan ya, husnul i'dad, persiapan yang matang baik secara pribadi maupun secara berjamaah di masjid ini. Kemudian kita lewati Ramadan dengan husnul ada, dengan pelaksanaan yang bagus ya. Dan kita berharap Ramadan ini jamaah kita husnul khitam ya, mengakhiri Ramadan dengan happy ending
ya, dengan akhir yang baik. Itulah tujuan baginda Rasul memberikan contoh kepada kita, di mana ketika masuk 10 akhir Ramadan beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, agar apa? Agar kita bisa merampungkan Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik, dan bukan yang sebaliknya. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, karena itu dalam kultum yang singkat ini, ibadah apa yang bisa kita maksimalkan pada sisa-sisa Ramadan ini? Kalau hari ini malam yang ke-23, berarti tersisa sekitar 6 sekian hari lagi, 6 atau 7 malam lagi kita akan merampungkan Ramadan. Ibadah apa saja yang bisa kita maksimalkan? I'tikaf ini tentu saja, ini sunnah Rasulullah SAW yang kalau kita baca sirat Nabawiyah mulai full dilaksanakan setelah tahun kelima Hijriah. Jadi 4 tahun pertama Hijriah Nabi belum sempat maksimal i'tikaf, apalagi Ramadan pertama. Di tahun kedua Hijriah beliau bahkan harus berperang melawan kafir Quraisy dalam perang Badar. Dikisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah itu sudah mulai rada-rada full i'tikaf setelah tahun kelima Hijriah. Setelah perang Khandaq gitu kan, Nabi baru mulai full i'tikaf. Awalnya bahkan Nabi itu beriktikaf di awal-awal Ramadan, lalu pertengahan, dan setelah itu di tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah Nabi full i'tikaf 10 akhir Ramadan. Full, tidak keluar sampai Idul Fitri. Bahkan di 10 Hijriah, setahun atau tahun terakhir jelang beliau meninggal dunia, beliau beriktikaf dikisahkan 20 malam jemaah. Ini tentu saja menjadi catatan dan motivasi bagi kita hari ini. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah dengan kondisi kita hari ini yang masih banyak harus kerja, anak-anak juga mungkin ada yang kuliah. Saya ustadz bahkan masih bolak-balik antar masjid. Tadi pagi saya subuhan di Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah BCC Bukit Jemanggu City. Zuhurnya mengisi kajian zuhur di Telkom. Maghrib, asar sampai maghrib di Masjid Baranes yang indah. Nah sekarang di Villa Duta. Nanti habis ini saya harus takziah mampir di Trubada. Nanti setengah 12 saya ditunggu di Masjid Al-Ukhwah Villa Bogurinda. Jadi masih muter nih Pak Nah bagaimana kita mensiasati hal ini? Kaidah i'tikaf ini jamaah sederhana. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Mala yudraku julluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita bisa i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan full, enggak pulang-pulang, bagus. Kalau tidak bisa 10 hari, maka 9 hari Pak. Wah banyak juga tuh 9 hari semampu kita Pak. Bagi kita yang masih kerja di siang hari, tak masalah kita beriktikaf di malam hari saja. Bahkan tradisi kita sebagian, bukan hanya di Indonesia, bahkan saya yakin di seluruh dunia, bahkan di Masjidil Haram juga, memilih malam-malam ganjil. Dan memang ada hadisnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang pengen man yataharra, pengen mendapatkan Lailatul Qadar, carilah dia di 10 akhir. Lalu kemudian disebutkan lagi pada malam-malam ganjil. Ini disebut dengan apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita bisa full 10 hari, monggo. Tidak bisa 10 hari, separuhnya. Tidak bisa siang malam, maka kita laksanakan i'tikaf pada malam-malam hari. Sebab al-i'tikaf ini jamaah, ini adalah ibadah yang luar biasa. Sejatinya tidak sulit. Kalau sholat itu rukunnya 13, kalau wudhu itu rukunnya 6, tapi kalau i'tikaf ini rukunnya 2 cuman Pak. Cuman 2, sah. Pertama, datang ke masjid, masuk pintu masjid, kita niat. Saya niat i'tikaf karena Allah. Kalau enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia cukup. Saya niat i'tikaf karena Allah. Masuklah kita ke masjid,
Nah, yang rukun yang kedua adalah al-makthu fil masjidi lil ibadah. Kita stay di masjid, berdiam di masjid untuk melaksanakan ibadah. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ya, jadi sederhana. Nah, ini yang pertama yang bisa kita lakukan. I'tikaf, memperbanyak diri di masjid. Mengapa demikian? Sebab ketika kita berada di masjid jamaah, peluang kita untuk melaksanakan ibadah lebih besar ketimbang kita berada di rumah. Ketika kita berada di masjid, godaan-godaan, ya, motivasi-motivasi untuk beribadah itu lebih besar. Ketika kita di masjid, kita lihat orang sholat, maka kita akan sholat juga. Ketika kita lihat teman kita sedang tilawah Quran, maka kita akan tilawah juga. Ketika kita, nah apalagi nanti ya, masjid ada program-program yang lainnya, maka kita akan ikut melaksanakan juga. Nah, ini ya, hikmahnya mengapa kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdiam di masjid. Ini ibadah yang pertama. Yang kedua jamaah, memperbanyak ya sholat sunnah. Barusan kita sudah selesaikan isya, tarawih, witir, beres. Tapi bukan berarti ketika kita nanti bangun malam sebelum sahur jam 2, bukan tidak boleh sholat, boleh, sah. Silakan tambah sholat, baik sendiri-sendiri ataupun berjamaah, enggak masalah. Ya, nanti ada catatannya witirnya. La witrona fil lail. Tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Karena tadi sudah witir, maka nanti malam tidak usah witir lagi. Cukup sekali witir. Kecuali tadi belum witir, silakan disempurnakan dengan witir. Berapa rakaat? Silakan, tergantung dengan kesanggupan dan leluasa waktu kita. Sholat apa saja? Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, bisa sholat-sholat yang lainnya. Asal jangan sholat duha saja ya. Karena sholat duha itu di siang hari. Ini ibadah yang kedua. Ibadah yang ketiga jamaah yang bisa kita maksimalkan juga pada akhir-akhir malamnya adalah tentu saja memperbanyak bacaan Quran. Ya, ketika kita stay di masjid, nakumullah, boleh bawa handphone, tapi jangan sampai durasi kita megang handphone itu lebih lama daripada durasi kita membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini luar biasa jamaah. Al-Quran dengan Ramadan ini tidak bisa dipisahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan itu mulia karena di dalamnya ada Al-Quran. Apalagi ya di akhir-akhir Ramadan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memburu, mencari malam 1000 bulan, Lailatul Qadar, yang juga tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena itu para ulama mengatakan Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Khairun min alfi syahr. Mengapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran, Ramadan, Lailatul Qadar, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sendiri mengingatkan Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Ya, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan di Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya, memperbanyak tilawah Al-Quran silakan, baik dengan sendiri-sendiri maupun tadarusan berjamaah bergantian, ini akan lebih baik ya. Kita maksimalkan, khatamkan minimal sekali. Ini ibadah yang ketiga. Ibadah yang berikutnya adalah memperbanyak zikir. Garis miring doa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, zikir doa apa yang harus saya baca kalau saya ketemu dengan Lailatul Qadar? Ya, apa yang harus saya baca kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah SAW, "Iqra'i, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Tadi udah diulang-ulang, nanti kita ulang-ulang sendiri. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh engkau ya afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka dengan orang yang minta maaf, suka dengan pemaaf, ya, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi kita berzikir sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada saat yang sama kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Zikir tak terbatas. Kita baca doa-doa yang lain juga boleh, Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Warruh, dan doa-doa yang lainnya. Kita hiasi malam-malam Ramadan kita dengan doa-doa seperti ini ya. Sebab di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah malam-malam Ramadan. Karena itu kalau kita baca
ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Ramadan, dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 100 terus 88 seterusnya, maka di antara runut ya, perintah puasa, keterangan-keterangan tentang shaum itu diselipkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Perintah untuk berdoa. Ini memberikan isyarat kepada kita jemaah untuk menghiasi malam-malam Ramadan kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup tausiah malam hari ini, ibadah apa yang bisa kita lakukan jemaah? Memperbanyak sedekah. Ya, baik sedekah yang sifatnya sunnah ataupun sedekah yang sifatnya wajib berupa zakat. Dan nanti pamungkasnya kita tutup dengan zakat fitr atau zakat fitrah. Ya, Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, paling dermawan. Padahal orang Arab saja itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Nah, ini Rasulullah paling dermawan di antara para sahabat pada waktu itu ya. Tetapi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ya, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Karena itu ya, marilah kita tidak melupakan keropak yang jalan, jangan dibiarkan jalan begitu saja. Kita isi. Kalau lupa bawa uang ke masjid, ya, sebagian masjid bahkan sudah nempelin ya, kotak amalnya itu dengan kris barcode. Tapi hati-hati Pak, jangan sampai ada yang nuker ya. Viral itu di media sosialnya. Itu benar-benar saya pikir semakin canggih teknologi, ternyata setan itu semakin canggih juga gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang lihat. Jadi untuk memudahkan infak, beberapa kotak amal kan ditempelin barcode bank. Tinggal scan, kita bisa transfer gitu kan. Nah, ini ada yang iseng Pak, bukan iseng sih, sengaja gitu kan. Jadi stiker masjid itu ya, yang mestinya banknya bank milik masjid, rekeningnya ditukar sama dia, sehingga orang scan transfer ke bank dia. Nah, ini juga harus hati-hati. Tapi ini memudahkan kita ya. Saya hal yang seperti ini sampaikan di Masjid Al-Hidayah tadi ya. Kebetulan mereka sedang menggalang dana untuk renovasi masjid, beli karpet seterusnya ya. Dan alhamdulillah luar biasa jemaah ya. Diberikan motivasi dan seterusnya ya. Pagi tadi itu ya, kalau tidak salah subuh ya, terkumpul uang 40 juta. Jamaah kebayang enggak? Ada enggak orang yang sholat subuh Pak bawa uang 40 juta? Ada enggak? Kayak jarang. Belum nemu saya, belum dengar. Tapi tadi pagi ada orang yang begitu diumumkan 40 juta sudah masuk Ustaz. Bagaimana caranya? Lewat kris tadi itu, lewat transfer tadi itu ya. Sebab kita kalau ke masjid ya, banyak di antara kita, apalagi subuh kan sebentar, apalagi yang rumahnya dekat-dekat sini, banyak di antara kita pergi ke masjid itu mungkin lupa dengan dompet, ya kan? Toh sebentar ini jalan dari rumah kemari nggak kemana-mana. Biasanya banyak di antara kita yang nggak bawa dompet, nggak bawa uang, sehingga ketika keropak jalan kita nggak ada uang, nggak bawa, bukan nggak punya uang gitu kan, lupa bawa. Sangat mungkin hal ini seperti itu. Tapi biasanya kita lupa bawa dompet, nggak ingat bawa uang, tapi biasanya ingat bawa handphone biasanya. Ini kita ya, biasanya lupa bawa uang tapi ingat bawa handphone. Nah, dengan handphone yang sudah terkoneksi dengan bank, kita bisa infak dimanapun kita berada. Jadi kemajuan teknologi ini harus kita manfaatkan untuk kebaikan, jazakumullah, sehingga seiring dengan kemajuan zaman teknologi, maka kita juga semakin mudah beramal. Termasuk kecanggihan-kecanggihan teknologi yang lainnya ya, kita manfaatkan untuk kebaikan. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat tausiah singkat ini. Saya sudah diingatkan oleh panitia, Ustadz, kultumnya 15 menit saja. Mohon maaf ya, sudah 17 menit. Mohon izin telat 2 menit ya. Semoga tidak memberatkan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, istiqamah kepada kita sampai nanti bisa mengakhiri Ramadan dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.